ice o le soesoega o te pemau o tunu whaaloaiga. O whaamaumauga le atu ina mai, le whaafauina ai whai numero whaavai, o le fuaina o le whasuiainga o tau oloa, mau aunanga. Ceasefire for man malo Iesu so mabla mlanga po ia mlanga po ia yo meio patungo to tuiele lo ma to fa po me le tuile o ino lo to na po ia Ero mai atu mato mospoto mai na lava na fifie ono Iesu Cristo lo mato amen ele liero mato tuo mara ole atu e fa per fa uila ma ole ngang pa yo la o wala vale te fai lava e fai lo finalo ale nel Polokalame Faustino Pagnae, Tauske, Mato, lo sulfaya, Teatro, Espoco, Mamana, Rampaia. Amen. O tu nei waiti o liceu wa ta telili. Wa o malu le vausa. Paritia foi fanua, pe o tala vai fanua. O tangata lo o le vau. Pea po inga lau samwhai ngā leo la nunu ngā tuia whātini o tau sana. E mo mua si o mātou whātalo whātu le bawalunga sa mua lo whāpea na whāwhonga mai ane ngā tei nea tunu. E a o tunu ma mau o lo o tō o lalam whāpā o ai. Mai lawa i mauna tere se i o ai mauna i. E rin whai poni whangalo inga le tamao le pureanga. Mai a pea fwoi o na uso o staulanga uma. A felela tapo sa mo ni te ti a to mo faltu a mesela fenga pa ia la vale le twain sa ma to fata lo fa tu ne ta ya ko mai lo to fa man yanga mo ma wa la vale fenga ia I man ne klame pe na ma sa ni ai e stofi o vai a so te jas ya ma poni la ia ni fane ma la fo taula ma lo e pe a le upo le vaa manua sangala e la mata u pai atu ma le uso lei e fatalo wa hoi lawa pia ngala le toa e whaintao e o le matua e masere o le apostolo siri o le koe whale o le menga sa makame kakoti manis o le apostolo siri ma e sa oa e le se fatalo whakula o fionga ma lo tawatai ma lo lava lo tau la mua lo tui il fe au ane pe o le sao no ma Iesu ma mai a Faustino e ma lo fatalo fale le tau a pe so il tuo in tau fo e a fo ko fa lo mo le pure a po sko si esa no go o que ni ai ele foi no cu
Ia o anu ka kingani sa mawhaia upunga. O ka kingani nga mawhai wa. Ia ai o la ukirkiro ia. Ia. E si pupure fo ia o pe siri pe muri. O aranga o le kāua ia kia umisa o le mele o ke whaia. O le au ngā mole di. Maria. O le sua maria i o le meo ke whaia. E le te kupe. Ao sa kua le meo le kupe. Ke romi sa le kalunga i le kōsu kōkom sanga kalunga me ese au pisinisi ma o me tāwhai. O le isa kusiaki. Na tāwhai roro ima le mea. A kalunga inga le ise me whapenga ia. Wako a maua ngā ea o le meka o le sile mungi o le. Mo le e saona. Wa li kongu ia. O le mea le le ise kupe. E le o se makiwa le mea. O le makiwa o le leilo le akua. A whai ke le o i roa le akua le o langa le ki son kua. Nenga ka o le makiwa. Mo sa o le leile sa o. Kala māsana. Ua o ma kua i whawhikai i le akua. Ua a vea au le kangaka whakau waa. Ma kai o le gei ngā duan. Ui anga le koe whamafolo koi ka. Ia aranga le kalanga Iesu. Se whakola o kara rea. E le koe whao ngā i la runga i ala whao ngā mo i Iesu lo koi ka. Ia, whakai a Iesu. O wāna mele wai, mo whao ngoi ka maka. Ananga lau kere sau kalangonga, mo sau ka na ene singa ngaro le. O la kala inga na le whai, o na sau kenge, na kene ka kalango i le whako ku. Whako ku i le kua. O wā o le whako kua, o le kiwi ngā o ni kuki a le so suanga tuai mesi. A o le so, o ka kalango i le rofa, wā le ni kuki ronga luanga. A ngō umo whano longo le ki o le kele po. O kele niu se winga i mele o le. O le ngofanga whaneo ngai ka me ki le su whai e. Ia. O la whori ka o le mea ngare. O pe whoringa mai o ka mai ki o ke enga o ki a inga o a lea mga ia. O ngō kango lea mai whangau ma. O kango kiro i le mele o ki whai e la whangau. Na marini o loi makanasi. Ma kua i marini o loi makasi da fia le. Ka fia whai whanga ua i eka maki. Au la kua o ku kira ngau kai ni mele i ei ngō whanga i waiki ngau kai i siusena. A seu ki o kele. O ke whawhakai fo le ko whingea rina. Mana la ko kua i ma le kau sia ka maki. Tama loa kua whawhakai. Awa le mawhai e o mākua ngā lofa ka makia. O ngā kenge i o le mawhai e ngā ringo le. Malako o lofo wai me whai e ne kausino mi whanga. O le lofa leo ki kia kalangoi la sumi. O ki kalangoi a oe ka maamar ki ngā. O le kuwha kasino o le kangaka e le akua o le kange marifine. Ma fua ngā ukure. O le whanga o mai o le kangaka. Neo. E le koi whaia e le akua me ngā whaia o le whau o le kangaka. Au o kuku le kange ma le sine whau o le kangaka. Ma au mai le kangaka i le rana. O le whai koko o le awala mai o le kangaka. Pe skama le la. Ui mai o ngā mākua. Pe kilo a. O lo ka mamalo ki nganga ui mai a. Ai ang whai mai o angu whaia le akua. Ai, kau ki kiro le mena. Le ka ua o ele ki ngā. Mare ka maa. Whai e lea kuar ka ngaka e ui mai ki ngā ma ka maa. O longa ui, o sui wa ai a mouni ai o lea kuar. O le ka maa man ki ngā. La ua ngā luenga o le whausia o le ka ngaka mo koe. Ka kala le ua i whai ko e ui whafo ka ngaka i le raro nanga. O ua maa. Wheo i whanga. Wheo i ko whanga. Na le kau siskeni o dinang no tēmu si ngā lako wai. Whawhikai le ko manga ma lako ngā ruenga. Ia kau i sau ko se lau le kua o ko ngā ruenga. O whea asu le ni kamati. O where mea ase o kia ia wala i le fia ai. Pea ngā le aile ni Polokalame maka ngofie. Mako ki ka talo e ku mau ko marosi.
whakakai fo ia nā ko lango ni mea. Ua ai wani lei mea mo fo ni whanga. Oa ura au ke fia kalango i alofa. Oe le ka mālai olo wakari. Wha mole. E lea o ia lau waka mwhaina. Ai a whai ke a laku i le langi. Pea fu ngole akua. Wala wale mea ngā kia no whara. E le ma whai ka tau le langi skaka. Ka masingo e a oi. O mea ngā tau e whai. Ai anu wa umal kai me kia koe. O mea ngā e le whai. O wha masingo. Mai. O le kere o kako, o mai whai mea whai eisi. A o le whai mea kako o mai whai, o a mea kako o mai whai. Kausia kako whanga. Kausi whawhia, ka i lea kua. Whawhanga mwha o onga. Ma awi eru kako o malo se pui mai wha. Mai ma mala o lo rangania. O le whi aulani te vai mesi mo oi ngā e onga le ka me kikira uka. Koe a wakula kako. Koe a ngako e wha ai le kanga ka whongu oi. Ngā kanga whongu, whaakungu oi le rofa. Ia e loa le misia o lo wakari i ko kongu lo wai. O ke le moi le pōpea o le wai lau whanga. E kā hua lo wai lau whanga, o lani le me mo moea. O la whanga o mo whai wai kete. O le kene pōke sola. O anga o la kōma le lapi ngāia. Ia, o ke mo o wai be kimu pe makangi le pō. O la ke lo lani le whare, le pā lo kūmea. Ai ke ma whai o ma ngofo i lo pōpōke. Nā ora ka maho ka maki. O kio se mungu ala ka male o koe alu ka de le wale po. O kere na fusu whangu ke la kua kūku ko amu kilo ko. Ko wā mai nā ko. E le lei rona mau kūmea o mala wā. O sa wani fia marura ka male o sa wale whana. Aso uma o ke le ma whana. O la unuia oire ka māngai olo wakari. Ma oire ki ngālai olo wakari. Whaafongu ka. Whaafou whaafea, whaamoe lea ko. E le aise ka ngā kai lea masana. A ora ka siri na whiwhi e le langi o ka masana e ko kasi e sala mō mō. Ora ka loa me kuspa e siri, no inga le ia whiwhi e le langi, ta le ailo na ko sala mō, mani diu, na o sau loa le na pau. Eo, o sau sa wanga i aile ka inga oki aile, na whasi oki i tika mo tika wha. Le uoi maliki leo le kānisi. Sa iei po ima sauro ngā. A ke o sauro liu pau. E se pulu koru ea, kusi o kusi pa iwa kusi e pau. E le ai se me le ma whaia e le kua. Pea kako liu, kako wha moi le li. Kako wha ko ese o kako vai vai. Kako kano le kua mai nanga nga fo angare liu ki mkana le li. O le wha maanga longa o le kāngkāngsa. E le tangea kua su i kākami ko. O se u su e kako. A me te e ka uamis. A bisila me koe ka mere. Rio. Pa whenga o le uanga sala la e. Ka mi o le anga e whai mai e mea. E le me whai. E le me whai. O le senta o lo uolanga a kua. O lo ko luam na whai. Sawa. A wā ka ngakai, ngā mai e le kua, o ke kai a kua ia e. Ma kua ka leo ka le kua, whāng au le kua, ngā mai o ke kausia. Ma koe a wako ina kauranga ia i ora koe wha fōki a kua nā whāng. A ne fōki a kua ka miki. O le se. O a kua whamasi koe. Me ngā e o ke kalo fōi manuki ti mai masia o au. Mo mori o ko kalo mo ka makira le koma. Ka kalo mo makua ko maki. Ina ia ni niu, no koe mai ana ko whangau. Se pole halo sa wanga e iai. E rei dohe le kua. O le kuse e skeru mai mangimu. Koe mai kuse paulo le se kare se e skeru. E le au ngala ua me o le angala. I le aso e ke a me o kongu ai. Pole halo wanga sala mo se e le aso e ke sala mo ai mai fo i le di. E le koe loe le kua so se. O le kanga ka fou a kokoa. Au na loa fo e poi valu e pole fi. Ngai fe mei, e le au ngā fo i la ua mi o kongu. I le aso e ke anga sala. Ke anga sala. Eo, kako uwhi ka upuspa ia o ka iala ngau kako. E mau anu kako marosi.
ka ko ko fa fo woni me o fa le ko o ka mai ki lai ka ko ma fa mole ma ku o ko o mo fa nga le ma ka ka lo ya lo famia le ku mo ko fa le o ko wa mo ko fu ya ku ai fa nga yo la ko ai nga mai le ku o la e o ko mi ki nga o mo kai fa nga o sia o le fa mo kai o la ko su di bon urben ka lo ai de meda e le ku ai pe fa pe la yo e kumu e ki ki ngo fa e ngo fa kumu e mal fa le ki no ki orina io o le lo fo ni na ma kai mo ni me le wo ko fa o la pu de certo ku wana e senta il fa ku so ni su ko o ma ka le e wa ku e se ma nga io come o ma mo fo la lo ma fa pe ni ya Iesu ana vo Iesu su e ave le lo fo ni bon pa ke so o le mere sia ma ko mai me si de su ma kua fa a ko lo fa ngau lo fa mo fai la uma no fa on or come kikina la fa on ai on pe mi siki do ka ngai mo io me a me mo ye ka ko ma ko o wa le no fa ngai lu se me ke le se ma se me ke le lu a fai ke le lu ngal fa no lo fa ngau e che le se no fo mo io na me a fai ke le fa o nganga lo fa ngau e che le se ka ko fa o ma mena ngai de mo fa ku por ma ko ngame ya ka ko le di ka ko le kuā ka ko ke fai le singa ngalo le kuā le singa ngalo le kuā kausi fa onga fa popoko fa miuri lei ka ko fa nei am se ci so fuci come e se che no poco da onga o le scama allora ona narcaria o ka le ia alla fa le scama allora wa le fa ko ia la fu come che e ka ua le fai fa ngalo o ngai me ku pur ka ko o se awal ki mai mesia o le alofa le fofo e kasi ale fofo ngai me uma o le alofa ya alofa de kua alofa de uso alofa de fine alofa de fangau alofa de la lam o le alofa ku e alofa de mai o sa ongan so e a fa vai sa mo fa vai de ku e ka kaunga kumu sa ka mama ki ngā sa mo de lofa a ve se yene no kupe se o kupe no meu pisi nisi eu ka fa pene ku ye pisi nisi foi senga ka ria la ko mo ko kala lo o ya but I'm talking about ile ku fa le nganga o le lofa le ka no Iesu e le o le lofa mo wala mea o le lofa ya no ya mea le lofa ka ole a lofa ni kanga kai le mo fa ni ko lofa mai aisha o kanga le venga lofa me ngol mkiba ngol mai ngol ma o le se me o ya a lofa la kanga aisha ele me fa ni kanga ko lofa mai a ole ai a lofa mai le ku ayo le lofa nga le ku fa mai le ku o ka u se ku se la u da lo me mo le la fa la tu si ni ciao ka ua ia misi se me ia usau nga ia la makai ku mai ka ua manga ka kai le fifalo male ka ua a fai ka ua fama ele fa pera e a ia makapia magai Polokalame le foi ko ile ai a ka ko kilo la ile maengale o le fua ke fua inga kuleke e sa mo sa o le vaenga le ko e fua inga ma e isi ma ko e fa penga foi la fa nga o le leanga ia a o inga ke fali le o e fali le o e fali le ka ko kilo le wi fa mo e kasi ga kala ma ga ia ke le pa fa kuskusa mo ka ko ava ku e mai o me se o wa ia ngā mea e kama mea e ngā o kaiminga ua i loa ua pia ai ma ua le anga leo langa ua o ia ua o i mea ai a poa ua anu sam wa foi do ene ia se mea koe mawafo il kama i kiki lea o le fo ia long kama a le maa ria fo i lea mea ngā kisila pia lea po e mamrama lei mea ko wa fonga li ika
ale ma ka ia la me ole lo se va perka oh no o uma me nga e mo o le o le anga le ai le se me fa penga ga fa ir kama la nga i ka ko fa penga kama ka ko fa ka i winga kama ko mai o vang se va fa se va yo va se ma me lo ngani ale o fu ka vai fa o fa se po beki vai me nga fire kama lo ka o ko ai le lofa le sa mo e sa ale ba ia a ka kilo mo i lunga le sa mo ala e la ma ia la wa Iesu le va me o ma kuama a va pe me ka se a sor se abu ia se le manga va fa nga mo ia amu ia susu mai ole ba ga ia la fa pu le ngiele a ka ko kilo la i o i ka mai ba ku le ma ku le mal ka singa o Iesu ko sampo o le o ba ku le fa nga mai la ka mai le mal ka mai ki le pe nga a fa mu ia nge ka ka msol se amu ia mga mga so fo mai o ke ma ga ia ma susu yang kako kule no le va pe oh ma ria mo yo se lo ngoi sa lo fa le ma pu ki o la lima ma le longa le ka ko la i lo o ka ngaka le e le ga lu nga mo nga yang kako va fa o la le ka o ye mi se po ani sikala ka pio fa se fa de e amaka mai le ai po ani fa fika u yo nei Samoa o le ainga ka unga maka mai o e le kinga o e le kama fa fangi o ua fanga o mai le ainga fa fan a fa le fanga ma fa kai fanga o le di o kala ku pa ia e le se me sidi lo fa longo lo fanga o sa go vani de pumoni o e kai ka o le kamamo o le e fai lo kala misa ia o ke le me mga ku fa pe o di fi no lo kamamo au ke fai a ku o ia le fa fonga Iesu o ke fa fekai i le ku o fanga o mai i se kama pe o lo kama i se kinga pe o lo kina awa o ke le i loa ke le i mawa o mai le so se ka ngaka e fa pese ko nga lofa o ia e ma guai e mo fa ka si uma le auso ma la ko fanga e ka si ma e ka si ma ko kuka o le auso e ko kili fai ka ko rum fanga a ka si ale kuka ma fu me le fa ko ma o ye le nga luenga ma fai nga pisini e ma ki va ai o mai siu on ka lo le mai mo fa ka si ma ka si ngondo e fai uma ia ka mai ko nga muri ko mi no piti ai fa bo piti fa nga bo a fa ko te ko ki a ku dia o de jo piti me le o lo ka nga me ala si de fiele ko ni me le fai ia e o la ne ra ka fa pe ni e fo ia e le me fa mo ki ia uso mo fa nga o uso lo ko o le la mo fai ke an te bo i fai me uma mo ka fai a maintain the minute nanga is the power together we stand divided we fall yo so se ainga e se alofangi oka te marosi e li o ilo mai le ku'u ma ka malemu'u le makiwa la ia a ua lava le se alofangi i loa koi le pao alai kongo le mafukanga lea aisa langa e au ai le kua e loko i le kua i meka o le se alofangi langa o le kua o longa whaiunga le kua o le Agaalofa o le kua foi o le alofa la waia e le ma whai ka kukoi whai siti ngā whafou o le mea ka penga le kua kange ma le whawhinge whanga o mai le whangau o le alka ko me whai ko kaka i aku le whangau le kua e o ma le whanga a e te kama kiki o lau whangau e alu i whai ka lo whai a oe ma ngu o maua le awangoa ko e amaku lau whangau kausi ma ko fai e yo ki ke fa kama
se e whāngau. A wala ngā e makua, pēra me rewa u emis. Se puru koru la whāngau. Ngā ngau whaia kwa ka mikikia, mitko kai ni matuka la ma. Neo, ngā ni matu puru msfuru koru. E umare vai a so ka whao. Ia o kere whaia fui whapenga. O ke mangaku ni whāngau la whāngau i kausi de reima whaia. Whāware me o ke maa mia i o wai aku. Nai le teire me lai ona. Ma ia mua lava le o i reri. O le rui fo ngā mō kāko ngei whapea kako whanga. O ilo sa mō oma whawhikai de kele o makua. Ia ngā ko ke whawhonga mai makala. O le whai anga ke io ia wanga ki soi fuai. Ia whamangu ia kiri le koe ngā mea. A o oi le ngā le uso ma le ko finge. O lai ola ua whanga o i melea. Ka mole leo se ngofuanga ngā whai e le kuota mi ave ia. E ave ia. O e whanongo le mua. Ngofuanga mo ka ngā ka pōpō ngā kia. A ua ngai maua loka me kiki. Loa kari i ngā upu. O a ua ola ni ngofuanga. Whawhikai rea ngā lofa o ngai ka ngā ka mangai si ngai kengo ringa. I le nako ngā nuenga whai pēne so uma. La ko i ngai loko ai ngai tia whai. A ua kia ia. A whaia i o le alofa ka me kore, ni mako, a ngā koke makai. O le lui e ki mai mesi. Whai le alofa, ko e whaale leie oe le mea o le anga. Lei se me kau ki te sei fua di whai o le me sao. O le kanka piko i poko, we all make mistake. But the smart one don't do the same mistake again. Ka koke whai o ma me se, alga ko poko ke le ko fa wale se o mo fa a foi wa sa wa lo fa ngau le amkanga ko mai ko mi ko kango fusi se la longa ka me kiki le mafanga o longa la wa kama bo ke do ka me ke fusi ro wa ka di pa o mo nga ko fa fo ima mai fusi o duele ko e ke fusi ro lo wa ka di you can feel the arms of God. E mā whanga o le kua. Wa le wang whakari le kua. Se e haru e mai lau whangau lai o. Se kango e fusi oe ma lau whangau. O fusi ngā. E iei le monguia. O le a e le runga ai le fia. Whapea oe ke le mwhengai o na konga fifi. Fia o ngā kou whafo. Whafo do langa. Whafia o whaha o le fia o ngā kou. O koe mā fuka ma le whangau. Ai le kauia i le seni kai o ka maiki. They are back home. Ai anu nea kuma mau po whare kamilo. E ke foi me do le aina. E se alo koko. Ke ka oko makuanga penu lo boi. Aisa, you are at home. E ke lo boi se ngufo. Ke o te aoro me se ngufo nga esi. Ke ngufo ai ke oi. O la se me kum. Ke ka openga ka mera i mga uka makina. Ua la aoki fio mai o la uwaini. Sei ka o oko ka langa e vai apula e puma ka maama kina. E se ka ua. E le mea ngā lai lusi lai losti ma foko ko maki. And the hope o le aso la ko ke maua i le mea ngā. O ka maki piko o siri ni ngā ngā pipi i le puma. Ai ma fua ia o. A mai no whanga o kausi. Whako e se le puma. Ko e whane leire mea o whane kou. A e whaia le mea ngā. Mo ki ngoa ke piko le kua yo pe ka wa ngavale le ki mo foya mo foya su kom ka wala mo ka ko mo fanga o le ku ma ka mo fi malo ole o ke ma ka ko pe ale ke ma ka ko pe le foya le kasi le me se ke fa so ke le ai ya o wala ba le ba be le si ba be le ko wau ka lu mo ko la o le ko fola si o ka e fera ka lo pe wa e se o la ngonga ko po mai le o ma ku lo le kaimina le me ale ki sa mo so ke le esa la ko mo la pa ga si lo lima la mo muia o foi nga po ma Iesu o ke li loa po le ase me le anga i la whanga uia. Ma o ke li loa foi o ika i e kaini foi a e le ke ua le loko. Langa ia kako manga kua foi a whafonga mai kako
Almes. Ela ngai le mfainga sere upule o ke kalango pe la fanga upule la o polo inga. O polo inga. Polo inga le fa mai le kala. Au lava nge ia ke o ese me ka ule ngai la fanga. Langa o le mea mungi a la sau polo inga. Ia ava luka mama lukinga. Awa po langa i kam foi ka ko makua. E wha ika. E wha ika langa e kalangua kulanga mea lo ke o. E ika i meo ke ika. E whai ako kala le kau. Pe a uma kua kara kenenge. Ia ngā ore ngai kawa pestor. E sea kala papai. Ai le lo. Ia alo ka ika ho le ai le whai langa wha pera kala ko wha kingo pe. Le ai. E le whai. Le ia. Te valor si a al fau ko fa fonga mai. E o sa mo akulu ya sana la apostolo. E o ku ako ongi ma ko le. Ya kire ma kire fe akul kali ndena. Ko po mai en fa ngau le. E a fai ko so lo bua. Me al kala de pa vo le sa. Ya. O me al o vai mo ko pa ya. A lo la de. Ia wako ya makabai pa. Tau de dei. A sila mi sai de sotuanga de iai. O le tivai masi. O le kala inga o le Agaalofa Mamana o le di. Ai. O longa winga. O le finga ngalo o le kua wala inko e mai se au lea. O sila fia le kua. O kere le se lofa. O le lava le lofa i le rarolangi. Le lava i fea. Le lava i kongo le roko i fale o ai. E ka ua lo kilo o aina singa le ke rongo. E fia ke lau ka finga ngai mga kuai. A ngai finga nga. O lau iyo i finga nga. O lau iyo fo ngai le whangau e whangau mai e finga nga. O lau mea whai. E lea o ia lau pua kamprenga. A le mea mongi. O le whangau lea. O le whangau le finga. Ngā mai e lea kua. Sina fia lea kua. Ngai a o le malosi. Ma lea lofa. E kausia. E lema whai ngā mai e lea kua se mea ngā kisira fia lea o ngā mua. Ka luai o kako walu kele o kako wola i me whaare na runa. Ma mo pāki ma isi me whapenga. O kia inga ia kako whangau mo kako kai kourua. O ngā kako mai e leo vai vai ngō mea ia. O sasa i rungo whine. E le se mea la whai fu whine. A mua fia o ngā oia. Aru e moi se me te ke aru o ngā e sau. But a pokor ka ngaka i lea i e le se me. Nango le sau le kua le alofo. E aru saoa. O le sau le kua o lai ka ngaka. E ka kau o kako whamo mua a kako whangau. Ngai lo sesi a me e o ai whalo la whai o ai. A i loe le e se kupe whanga i ka maiti. A ora whai ngā whalo la. Nā e le aiga poko whalo la. A o oe ai al kaka makiwa. O lo ma losi a o lau whangau me kausi. A le ai ka makinga. O lo whama si momal ngā ni mafukanga malena. O le alofa le kalama o Iesu. Kako makua, kako ke maridiwa i alwhai. E ke hoki ai, e ke rewa pe ke ola ai. Ai kawira o le kua le ola whao, o le ire ola mo. A o le anu nei kako ke polonga i le kau whainga, ina ia kupu kako whangau le anu kongu, ma kupu le sao konga. A wā whangau ngā, na i kongu ka ngaka o le karisia, na i ka ngaka whaonga e le kua. O le melango i e goma, mo wai e le la so kinga o fa ku le kinga do ngol mau po ke le ko ngol Vatican ai ngu e le se so fa mo ye e ko ma pa yo o penki americana do i ko kongo o le kinga o lo ya ile ngu o le ku au ang me nga le na sale me le pos au ang e fa ma mo winga o lo le ngu o le ku o le ngu nga na ko mo e au mai ai le bi inga o le kua. E au mai ai e ka lai le whina ngalo le kua. Ma wha leo ke le e le kana le dei. O upu yang whai e ka mapa i au misa ai. Se oi malanga wha upunga ngā e ui aku e a oe. La wha mauianga mo ki ngā uma o le rangi. Io. E la so ki ngā iro. Mo tau le wape. So e ka ua mo i an mo ki ngā ari.
o ele ki nganga te whalongolongo mai se au fu ile whawhikau i ko o pēr onga ko alkai ka kalo i ku au te whama moto malosi lau le lo sadio lau le chapel ma fo ngo ia madia pe ia kala fo ngo i Faustina ma Faustina mo le la ma fa ni no Iesu o ma se malosi fatko e le te kari Iesu ai ani mai madia my Maria Faustina, you're never alone. I'm always with you. Leka ke amo whakasiu ki ngā. So oe le ki ngā. Aua ke whamoe moe i le pisa e moe te whire mo. Ka kalo ki ngā pa ia e nako ke rua mafuka. Ia kausia oe Maria. Oa Maria e le ai se ki ngā o se ki ngā le lalorangi. Ngā mawhaia pego siku ia ngaku ia le whako Maria. E fiku pelu, e lengi ka mai pelu, ngā makua i yaki le whakor ki ngā paia. Aia awa whangai ngaro e o kouki ngā, ka kalo i a Maria, a wā o le kama le whinge le purou le pa i o le ki ngā paia, wā nā vea i e kou whanga o le whioki. Wā Maria, a vei e sua whai le komisara, a inga i a ola kako whanga, e ke le kako whawhikai a Maria. E ka kauwhorea kako subi a Maria, e a mailunga malosi ranga malosi e ki ngāia. E kako ke malosi e ka ine whapea i oko kai ko roma o ko wai. Whamoe ki ngā paia, karo ki ngā paia, mailunga alofa, e o fufi e oe mo ki ngā ma siau whangau. Ai awal sau le ka malo, whasino ko do wakari, ngai tore tua au malo ko. Oi nā suru e, oi le makuor ka me kikire, e rano makuor ko ma. Se oe ki ngā, le se oe, se oe ka mā. Wa whapea e ngā ki sauroko, lia i kero sauroko, rā ui whamsimo, ai sea, ranga le mea ke ruru ke se. Wa ke e ngā le ka me kiki, a leo sau whanga ura kari o le kua ngā mai au. Whawhikai mā kua lo, whapea o whao mau popo peo o whangau. A wā le lumanga i ngā le kara le dei. O isi a mau kana ki re pole e a le kara le dei. Whawhikai le kua i ro mā kua. Wa e fiuso ka mā kau whai au kau. Se furu rongo langa o le au kau. O ia ma whawai a kua tawai. Eo, se furu fiku kau sanga o pereskenge ki tukia. E madiu wao nai pereskenge. O kiri pa i rongo pusa madiu. Wa si a kua le au kau le ropo se madiu le au kau, se madiu le maku kama. Wa kumu a kua le au kau. E o ano ki ngā mo whaianga au kau ia wo e skaria. Nā e madiu ai wo. Eo. Wa fiu kau anga wa o kere ano se au kau. Wa pēr ui a ingi kanka mo io mangi whanga mangi no ade ai o le au kau o mātia. O le au e ruki le naronangi i whako kuanga i le kua mo kare kongu le madiu o le ni. Ia, le la wo sau le. A le ke le kau o le o ke tivai. O ke le di di ufo. O ke le ko di di wā ui au lau lui fo le ia o le uso le ko finge. E alanga mako kalonga puapea. E le mako ke le seika. E mako ke Agaalofa. Mako ke mga ia o ia e le ronga ia mako ke doa. Mako ke fia e kali ki ngao mako whangau. Mai mako uloa o le ahiu mako whangau i la ao lofa o le ni. E ana le kau singa ki ngā paia. A onga manguia o le urua o e sau e ke lulu mai se. O le ana o ia po le akene wala o mele ko wafkai i sau mea. Mai e o se. O ke se po ia ue le o se kua. Ona me o se le Mamana o whangau. Uma o whako e se. Kako uma. Aia. Kako uma. O ke whako le wakari le si o wakari umlau e si o. Lo wakari mo kusan wha mangano mea o se por kawa. Whamerkara lo wakari. Ted, e kere whako se mai ke o kama. A o ai lai wha mangano a o bea o sa. E a salau ia o. Mai le wha mangano. E nga sa uro le fusia. Mai te o au ika mo se nga le nga ika. E le ma whai nga ko i lalo whako e se. Ke loa ki sa uro i lalo ki ko kuri leo i o kuri. O e le kanga piko i maua lunga i sinwhanga le kuri. E le ma whai ma se nga mea. A e si e maua lunga anu anu. E le o le kalala ku sipa ia.
o le fa maurunga ia ke ia fa maurunga o le fa maurunga ia ke ia fa maurunga ta ma uma lai o ko fa au le popole I me va ai ma le kai mi da o ko a e lofa I le kua ma e lofa I lo fa ngau ma e lofa ia o le va ia fa fogo fo I do le li ma mai lo fa ngau o le harfi ngalo le kua lo soifua le ko I lo le ko se messe o ko se skemu e le o mala wa mi o le anga I le aso e ke am o kongo o le aso la ke fai il fai un sao e le ko I lo le ko se ai se na po fai do mi a lo fi le ko fo pe al kala le fai il come ki fa mamo e fo mai va pe mai au ka wa so ka ni ka wa lo ya fa lo ko ko ma fa be ai fa si ke po mai de mama fa le se vai e ma fa ke pa o lo ka ni no ki le o mar ko o lo ka ni ngari o le longa le nga o ka ma ka wa ya losing the soul a son is everything and foi wa ele longa le misio lo wa ka ni lai o ka kalo le wa va ku le longa e longa a foi o ngalo ya o lo wa finga le moi o I kalango ka nga o le skina lo fa lai o a mai fa moi o kalango se ele longa le mafanga se ele longa le kamakiki le mangai o longa la va kama longa kinga e ka o mi me na ngai ai mo dia I foi fa kai I ko manga mala ko ngaluenga le ma ka kalo e le ko ua le divine mercy ko manga le ma ka kalo ko mo la ko ngaluenga le ma fa ka le ko nga ko ka nga le ya ai ngo afkai esa e vai ga le maua le ba ka mai le ba lo si la ka uma sa ya e le va ko ni kala o lo kinga sa kai kiuria le wakule mu fa wa ka fa la ka o so uma ma ke ko ma ko le yo mo sempre la kai le kalo le Iesu la ngalo ayo fa popo la ngalo serio ale si me pinga ma ngai ola o fai kalo le fai le lonku ola pa gawa le ka uma la sulu le sulu ya mari ma le songa ma o yasi e lo kwa ala ma ke ko la wal karo la wal lo seri e fa ko lo alo ye ma ko ala ese le o so ese le ya no ni como e le ya se ngo fo mai le se ka o mai fa lo ma ko kalo ka o malon me nga fa ko lo ma ko ai ngai kangola fa mala malama mai ke au fa ngo miskeni o me uma o ingar fa la onga o ma ko ai a le me sa foi lo mo ko ele foi a bola e mo la foi mo la a fa piko al karole o kako fa no ia mo wangi lo manga i le ale si me a va fo mai kako pe anga sa mo a ko le o ia la ko a campaign kasi ale me la ele ai ka ke firma ba fo e a ke mi ka ke pisa i mo ka ko fa no ai ola ka sanga le ma ka sanga le lava fai agi si opo lava nge ia alu o le me o ilo wik fa mala ia lo no ma dia ia no press ia ko al kai i vai ngale o au porque foi como que lava langa ele fai la ko spa ia fa poco ai ai fa bi con wa le mangingo le kula fongo mal polo ingale ko ia ava lo kama lo ka fa le vai a fai la que foi se me va pe la si sila le ko i sila le ko fa mal ia i la fa na que o si ko fa poco le la o ia amo mona bola que te vou marcar com quem manda ai le me fai o me amangoa o nei me ka que sai e le o se fa di na manga o se avenga o se fe au
Iesu, this is the final message to the world. O le whiau muri nei I le rolangi, e ka penga ai le rolangi. Leo kapo wai mei o whale kong, o ngā kaungaru e kapu kapenga. Kapu kere kapenga pua isi meo la e seki. A ua alu ngewa ia tau whanau longo de rekio. O sau pea Polokalame o le manukanga lea. Iyo, le mofuanga lea. O ngō problema e ne laisi lo whai ai. Kalo whai. O ai o lo wa finea o ngā lo grandchild. E sau lo lea o ngā papa. E po whea ke mo bola ke mo re po. E le mga o se. Sau wa kakara le poku bro. E su e a. Ang sau lo le po la ke mo. E le mga o e a whai kamai me fo. So pang le mo. E sa wa pare po, o ka se sa wa, e po ka di makau sa, o ari sile mo. Pingi kai lunga, se longa ke mo fo, lunga mai, wa umarolea. A pa po sea, ma juice, ngole juice la fie ngun juice. Ai lai ngā ruda o ngala so akoa, ai lai keuronga ma profau, ma longa ka mai whaka uana mena. Ke nola hau misi. E le mawhai o ngā ua la kanga e o ngoma le kau le chus. O kai sau hoi la. O kai sau lo whane. O le atoa e o mai ai. Ia o loa e mwhaingo o wakua le mele ai. A le chus whai mga aloa tinga tonga re whika lama se. E le tika mai mea kai wakara ni mele e musu ai. Mga o ar kam kere. Nā tira whia ronki ngā mara makuai. Nō sau a ere su roa kura ko fili ro mo ko fe papa ya ka o lari poku e no ko la pingi au du ma de chus but o nga me o lo ke mo kiba o lo ku pera nga la ka ki mo ia o le mo plan mo di mo ia ya na o lo fi o le me a lo fa le ko ya ka e no ke fili po se ka di o se me nga me le ko ma le ai o le kaulanga le kua ngā mai a. A o makua, o ke kua i e ka makia. A le mo kua le whanga ko ke. O ke le koe whenga le o le mo pensio, le mo whiku wha. O whae mai kupo ke ola, ka makia. O lo uru mga aile. O ka se mea lo. E ke whiu a koe. O ke noa e ke leisi mea mo whae e le whanga o ke le ka uku. Ngā o anu a me ese o marikero me whakau e serikero me o ngore wha o nganga o isi o la whanga o koukai o me ske. Ngā o gire kia ia, ngā ka mikia kau ria ngai roro whaua ma o mea mau. Ngā me wai, ngā me o kua ia. Ngā no wangari ke whoki wili aku, me sau kupe maa tan. E le ia kori kula atan me ke whoki. O fiu makau le mtala, ia mangi mau wharuku. E kirkira i kia ua so, asia, nanga lea mo whaere mene. Sa o whanga, whaamarie, ma whaonga, ma kuu vieri me mga oika mo. Alo ka te roa singina mo kare mga oiskara. Au wala mange o whakwere, ai pao whakwe mo se mea. Mana chus, mana tuket, au e wakurore ai, i karo ia. So ola o mea nai whai. O ke makiwa, a sidi aku o mga o whaai roro a whingero o lofa. O lofa langa, o kanga kia kupena o kanga. E le ma whainga o kari a kuro a whingere a. Kako ki kira mi se ngai kengi kira mai ka mutiri o kari tō manga. O hina kangi e me manga o. Whea o e ka maha. Mare ai e hoa. Leche. Le ma whainga whakani singi mea. Ana la ma kua e awa i ola le olanga ka makiki bo le pipi i le ka maa, makanganga i le makua, ma whaami. Ure ai. Na la ola i whakongunga, ma le awa inga, a ole e le whianga whakamakiki whaiaso. E kangi sā. O mea ngā ale pupura whanga, ure mangai. E rei loa i le whanga ue. So e kaha ua le lofa i le whanga. Ko le ālama ia e makua polonga, le polonga ngoma le kasi o lo olanga, ongo o la whanga. A hisi mea o le olanga nei mangi makai, mangi whangua, mea ngai muri mai, mea ngā le akua.
ai o ia ia le kama fa mole fe au di mai nesi fa kumu o ile lofa i le fofinge le ngā ke lua ngofo ma fa ngā ua lau fa ngau ma alu ngā so a ko kausi o e ma lau fa ngau ia koe fa di deide ai o le se au fo e di mai nesi ia koe faia inga le ki apolo wa le malepe le malepe ai ma lo ki apolo o le uso ka mo fa ma lo le ku Nana fa malo le ko fusi do ko lua ko mai de ko fa ngau ko fai ni no le ko malo lo kiapo wa malo lo kiapo o manguia lo le oi ai ole afia mo le ko ni me la no mala ile ka ua si bere sara si eu a foi fa fonga mai ma ko ya na fa ngau le i no fonga le ole maua whapea. E polea whainga le leia a lea lai kai e me lau whainga rua. E lai e al me lai misi ka mai kiki. Ole mea o lai misi. Langa e se ale lo whamakua, e se le lo wha lavea i lea, lavea inga. Mea la lea, al maa ua lea kalangoa, au mai ko i o lua au. Fusi, palulei, kausi, o inga la koisi sila mele kua le mele wa kupo ge i se vai no fonga, ora. Ka ke mai ka wa kumba fo anga. Nga le nga o iska maki o. O no ma kua. Ma kua la. Na ka bude ke nga me la kua ko ya o ko nga me. Ka ni mele la ko ni ando fra de ko fa fo mai o langa ka ni o nga ba ko kausia a de ma fo ko mai o ka miki ko le ye ro ma fuka o di mai ka ma ki nga o le lo fa de mo ka mo ile o ile po ga ya mo le lo fa i ko te so ka i do wa ina ile lo fa o le lo fa a fa nga mo ka miki mo ma lo fa le ko ole me alo fa le ku fanga mo ole me alo fa le ku fero ye me alo fa le ku no kia ko yo me alo fa le ku ole me alo fa le ku mo o ole me alo fa nga ko ma popo de lo ai o ai ke lo lo mai o ma ia ma fo e ko ku ole lo fa de ku lo ai ke le fanga ai nga do fanga au e ke le ma ni de nkama ai am ia o nga ia nkama kwa mole po ma kuasa de fanga o la o mai ka me ke fia mo ngi fanga fa amu ia ya ka ko le fanga ya ole ba ole ka lo wa ku vai vale wa ka ko kilo ngai le mere ku ole sulu fa inga le fa i ka mai e vai lo ngi ma ku le maguia o ia le ma ole le ka kai ni ga lu nga ka lo fai mo dia ko va kai nga no tem ko mafka ma lo la ma kai keni pe mo fai ko le misil ka lo le ka lo sia ko ma duenga e fa mo ia fo de ko ya ko mo ko ainga me le fai wala mo me ke lu se lo nga ke lo foi fa nga wai na foi elo fa ele ko yo ko walo mo ko fanga na ngai ke sere un poreni na le veni ya mo ma ko kalo ma ko fa ngale ro fa o ko fa ngale ka o kala ku spaio le ka o merti apo ai no na le ro fa me ne ko fa ngale ro fa a lo fa do ainga lo fa do fa nga lo fa ne ko ko mai lo fa nga o fa ki mo e na do mo le lo fa se yo o ka me lo fa mai le ko ya ki o wala nga o me ki se le ki e ke du se e ke le nga o mai ni mala i do ki o ya ai lo fa do fa nga ko fa ma mai se ai nga mai ki si ma ne la o fa nga mo yo Iesu nga fa nga mo Iesu fa nga ri ka ko ya fai le ma fuka o ma fanga ma ai ro polo ka o ya ninga ma la fanga la ko fa le mai o ko se me lo foi de ku ma le pepe ki si mas ka ko fai me lo foi ya ma dia le la o fanga o fa le mang o le nga ko fanga o ya
o le akua ai whangau whalema ta tia ma ku nga lengo ko fia o ngo le kamane o le mamoe nga mai le ku o si ka ulanga o le ko o si ka ulanga se mamoe ma te povi ma se ala o si aki kamane na o si o long koko ma nga roi na mi ma nga lo misa ma nga lo ko ma rongo winga na la pe ma nga ye whangau pe whalema e au lo fo ma ni ma dia wa o le makua sifi le loko ma na kire a mga ia ni mea o ka oko ai e a mga ia le ka makikire wanga whangau e o la ile a kari o lawi le a kari o misamana a kari o ata ka ko paki la mo ma dia whai na mea leile la kai wa le Christmas o ile ka ma o ile ki ngā ka ko ke anga sala uma whafou ka ko ka ko koi fo i de di e nā me whai uran me alo whai deri ko wha mau popo ka ko whangau wha whikai de ko manga o awe e te whawhikai ma wha fia si kei no waole o lang tausima la e lea nganga ya ninga ma le vaenga o maia makua wa ko whangau wana alofa e wo leido te kei o whalofa wana alofa kame ki ala ko angalo makua ia ai uidea o le luki le ngā tumai mesi mo o le makua au ke pole va pe wa o ro ka ka ke de anga e se o lo de anga yo a vai sai na le ko mo de diu ro le ko o de ko ro se ti do de e o ia ke o le ro po ma me algo ko fa fo ka la nga le venga sui se me fo fai wa mai lo ko le wa ka di mai me se fa nga ko fa lo fangi ma lo ko lua e ku kusa uma ke pe pa e ke pe u le ke o le kenga nga ka nga ula wala o le kenga piko siri nga nga le mo ra ona ka ua au nga kenga ya o sho ko lua o la me nga fa mo ta o ko ya o le uso e le ma fai o mo so bani di fa fo mo lo po a o la ka o ko lua la mo ke ro di mai o ke ro fa ma lo ma a la ma i lo ko lua o la me mo nga fai e moia ia nga ke de do a o ngi ke fo o dia ko de di si da mai o fo i di fo fine nga e au mai o ke le fi vai mai la mo wa a wa di ma fu ka sa o ka si da fa ma o le fine fo dia o ma wa yo su di de la e lungo di fine o fa ma a so uma ke le misi au ke sa o de check o fo ia kuma mako ko si baku fa fa na ta fo me lo wai a ta mai pa wani ma fa ma so fa kai de ko ka la ko mo ngi ni ka ya wa dai me ki ngau bo ma vai ya ma no ku pa mai do mai si fo mai fo mo fa no lo ko lo la ka lo io o fa lo la ka ka lo o fa kai de ku wa pena fo de du mo lo alo ko puli de ku ka ka lo de ku fo e ni winga vai lo ko ka ka lo de ku vesi ai au me su lo ko lo nga mai de ku o le kame ma du finio ka si de ko fa va lu te ya ai una o kal kai ele un po de fa ya so le ku ka ti fa so por lo ko so fu mo so ma ko vola me so de so fu le so ma misa e mo su ma la lo fa ya ni na non che de fa sala la o Polokalame ya mo le fa o le ku yo o po so kai ka ma lo si wale fa mai no lo o wi pa wa lo me ma yo kala ngoa le ku ka ya o ka u ka ve o ke de ko si ka lo ni si me o ke lo ke le ka ni ma au ke lu foi o nga ke fa pe e lo fa nga lo so vai na so ka kala mo mo ta pe mga mira so sami ma ga ia mo fiemo kala mo menga ai au ke ma ke au ke mo so vai ka kala mo pe ke so vai misa pe ki vai fi au ka ko le di in final la fo ku mai mo le ma lo sfale nga ke se mai ni se Lengo me seu me nga ma furika a oi ke le seu ma kan fai de ko you look like God te fodinga de ko a o ma fu me nge pupu ya o mo le ka kai ya o era o sola le ka me capo ya o se me ai o fa pe
Ale ye lu uso mo ku fafinga mo aiga, we can always provide. Penga ma ku so sanga. Na va ngolo fale pa isi o ko kama, ye ma mir so sanga. E fa pe foi mo kondisa ma uso mei. We are all brothers. Ele o kan kai se o lu so a. Na di. O lu so ku ofe de so ka fanga. Ka ko ke o mai le kua, we are one family. Me fo nga le ni nga mau ka kala ku ma kala ngoa se mau o le so ka u me le mo tra a mau manguia oi manguia fo ma ko alo fa mai le kua fo ale malosima fo pele malosi a misa ke le o nga se ni le pule nga se pule ale kua o le olo le kua fa ya fi malo le ko fa nga o le sila ko sa ya e ke kiri ya se bia le ba ye fa ya o le fu ye yo kai ka mai ka fa ko ku a le lo fo le ni life comes from God pe fo do so nei ya ma le ofisa ma malu le tv humana ya ngale le fo le ko da ko ma do na le fa no fi ya fa ye de la ba ko pe mai le ku le o la le malos ya a lo fo le ku fa ma ye na ko ka o ko fo mai e de fai mo fi fo nga no ko ko fale si vai fa nga o le aina kalo fo tu mai me ka ko kalo ku ye le no kalo aka moia o ke le ko fai le ko na kalo ma makala lo ku le su me mai ki si le fia o le mga uia se kalo ne la fai e o kalo no ne bile ko ka wa o le ko me ya ku pe me so ma lo si o ai la go ma bien kalo nela kalu moia meu kalu rone ka malu romo mai o ai o mai de su foi la kalu mo leo ma leo ka kalu wa vai ma ka mai pe ki kan kongo o le ko ke si lo fia me ke le ko ka wa nga o ma sa ka u de mo ya anga le su pa manguia sa mo lo ku fa mai le ku o oi e ki wha moi le kua. O lu wha kua le kua e so longa le iei mea uma le kua. O le vai kei mea o whaare ne, i le iei e wha, pēr ka ko wha moi le di. Pēr ko kalo le kua e baua e sa mo se vi inga i vi iei le wala mea le luka ko whunga whai kau pei au dau whangau, si i le kua i lunga. Aso uma ka mo si i le kua i si mawo lunga. A wole ko so mai ela ka ko o si ia le ko la ngule ko ma fa ba sa ia ma wo nga mai lo ai le la le ko mo ina ma fuia sa mo la me foi sa mo o ko le ko mo fai le fino mano le ko ia o ia lo ko kam foi na o valu al fia le fa ka ua lo ka ko fa mo le ko le kisi masi o le fanga o mai o le ko ka singa me ma ai so o le ko le skamaka o le ko a fe me fanga o me paulo le ka le jo mo de ngale la i fa ang sala i ngale ko o le lo mai de me le ka ka mo ni o le lofa o le ko i le lo langi malang fanga o ang sala ma di wai lo ngalo o le ko fai makanga fai makiu kanaka. Io, ui mai ki ngā o madia. Ia lele na ia, koe ola ka kofuru a benge di seu ngā o ngime o loko. A wai le, wala lo kale la, ia lo kua o sia. O le maliwo le li, koe kakala i fai ko ore. Maliwo o yeri, ka maro o mkua le hu o fai di sa mara si o mkua. Ia, o ma fa penga, a fai o upuia o e masawa inga, o ngor ngā luenga le kua. Au e sau paki le kua. No pain, no gain. Ai, fa pe mai kele o kupe mai sa loko mai sko le propore ko mai se. Ai le mangua, ai le ku de fao, de ku de ka. I ri o se o mo ale ku. Ia lo fa le ko fa mo sa mo a vese ni mana fo mai. Manguia le kai le ku, manguia ia fa na malo, manguia fo ia so se kanaka o ka ko ku. Ka ko ka penga mo le kirisimasi ka ko ka penga le fanga o mai o le faola e fanga o mai Iesu o ka ko sa uni ka dia ma fifi
a ongi ka ko faki ngai e su ke mo la ve un pepe se ya ko sama ia nga whakaria o kou mo me ngā arkemi neo le pepe ia a wori whaki ngā ngale ko arkemi pepe ai ia la whaidaka ko karu whairu a whakaikere a ki o le uso misa lofa le rima whaido malosi ma ese ngā mai ia i se me whainkai de kua a le ia ma se me whainkai de kua ia lofa i ne kua ia lavi ma se o ngā inga mo o munguia a pe fo ia uma e uso ia na ko umo whaile ni ngā don ka ua ko whawhino i luma ia amare leile ia whamamuia lea ko i fo mai ma ko ke mga kua pea o kou ia mako karo i pui o kou le kua wa e o pisi ai ngai o kou whangau ka pe fo i ngai leo whankal ngā ruenga ia pui o kou le lofo le kua o kou ngā ruenga ia manguia sa moa la whaika ko kalu o le kalu masangi e whamaloroa i ngā singasi o e lawa ngā singasi e whamuimo le kua o le fomai a ko kalu mo la ko o mamai nei o mai whanafau e leino sa wainga whangau o konga ka mama ki ngā olo o i oa ko whangau ia la whaia kure kalu mo kou i alofa le ni mo pa ia kulanga pa manga yo ko nganga so ko tamam le alo le nganga pa ia amen Iesu ele Agaalofa Mamana o ia na fetalai ai ke le sau o le famasino a miotonu e te sau nei o le tupu o le Agaalofa ina ia mfai ona to ta pena le tangata masauni ai e te le fia mai o le famasino a miotonu ma tu talo mo e mai pa ia lo fa malolonga Iesu le ngata i whalimai a o Aiga ma tu talo mo matua o na tōu whapenao na au mau le tō manga iai le nganga o le salamo ma le lofa moni o lato langa na ia lato manau mia le tō fusi ma na ia lato whanau oka se tala i nā mata mo fia mo whanau mai langona o matou kino le nau whanau fia mafuta i matua Iesu le Agaalofa a ve se ia nei ki a polo mai le lalangi fa sa loto i matou ma oi le nei o langa matou sa loto ai ui lea e pune ala o fio fa malolo i e mamai na fa manuia lo matou tono manuia foi le TV ma le ngā ruenga ia a mesia i matou ma o matou aina Lord Jesus, may your pure and healthy blood circulate in their ailing organism. May your pure and healthy body transform their weak, unhealthy bodies. May your healthy and vigorous life flow within us as it is truly your holy will. O lava o mafkia pa yatu lau fa malolonga. O lava o na miro o lofa Iesu eu fikia i mato uma le Agaalofa Mamana o lau fio. E ala i swafa i sura mato ri. Swafa o tama le alo ma le Agaalofa ia. Amen. Of a sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world, for the sake of a sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and the blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake
Ulanga I kupe wha. Fia se kupeng wha anu I wha vila. Se ole kele yo fa la vela ai ngani ka malo se. Pe kusa ya feka la de pomi. Ya malaka I lua fiu sa on mali. E si fa poponga nga me pe wo fia. Pa mata na fia se tupe na fo mai fa. Ya ere o kona fo me se kupe ole wengi ka malo sa anu le au piki. E se ka nya ka na me ngale. Tina. O fai se ai ngo e seta. Ori. Mo kwa kele nga mo fisidi. Wa me foi show. Awa tama. O hais. Oi. Ais. Le ai. O hais. Ole matonga luenga fatini. Ole a oina o fama tananga. A wale tu fatasi o fai loino. Tama o ainga. Soifuanga lau tele. E la si siaonga ngamir ais. Se ole hais. Ole hais, ole soinga tupe mau am tupe whalo ai. O wha mau ngare atu ina mai. E wha fo ina ai fo i numero wha vai. Ole fua ina ole whasuia ingo tau o loa. Mau au nanga. Ia ngā fōi mo le fua ina mane mataitu ina. Ole tūlanga ua iani uti o le whasoa. Ia ina I fōi wha mau maunga. Ma tu whatasia wha ino ilo le tamau a inga. Ma le soifuanga lau tele. Samo ai. E ta ua lo sau. Mo le ati na e ole atunu. Whaamamonga uma o le atu ina mai o le a malu puipuia I le tūla fono foi numera lua fes fulima. Mo nisi whamatalanga, whapsota I mai le numera ono lua o. Semiti peo selia E Agaalofa Iesu malona faa matalaina Leo se tala fatu pe faa ite Awa olona lofa ua tu matie Toso anela ia se fala se ita aleanga Iesu malona ta Ole Agaalofa mamana Tasiva tolu tasi lua Februari le masina Iesu ua fa ai loa ia fa sitina Ilona la pa sina Malona fina ngalo e ala ilana veta lainga Tu si se ata Pei o fōlinga ua e vaaia Ma ia e whaaila I le lalo lani atoa Iesu o te tali tonu ia te oe Iesu o te tali tonu ia te oe Iesu o te tali tonu ia te oe Besai ni lea o le wha a moe moe Ua o foina mai O seva a wha a ola Moka sia e puna mai Ilona lo
o tamata wolo o si I ilunga mawha manuia Au le isi ilona I tumaso e na tutu ia O ave e lua o le pa e male mumu O le toto male vai tatou te ola mamanga loai Ai amu ia I latou O le nei wha malu malunga O te pui pui mai I le toa saulo utama O ai lava le na te wha I loa ina Le nei ata o le a Faina O te pui pui a mai o ia I ona fili Ai mai se le taimi muli muli o lo o na oti Ele o a uai o se Pa masino fai mea tonu A o a u o se faala Agaalofa mamana Iesu o te tali tonu Ia te oe Iesu o te tali tonu Ia te oe Iesu o te tali tonu Ia te oe Besai ni lea o le wha A moe moe Ua o foina mai O se va a wha a ola Mo kalasia E puna mai Ilona lo Iesu o te tali tonu Ia te oe Iesu o te tali tonu Ia te oe Iesu o te tali tonu Ia te oe Besai ni lea o le wha A moe moe Ua o foina mai O se va a wha a ola Mo kalasia E puna mai Ilona lo Yamanuia, le kirisi masinei. Puro vinaka Agaalofa la ya tu Yemanuel Iesu o yerku Oli oli o balo ango kaumu Uwa panga mayo yere kamalo wa kuwa wali kanga kalape ami maika Umari anga salame Kako pepes ma o Agaalofa o Agaalofa we saili lo kangaka Umangu ya mamalo kapenga lo uloko Pampeka ino kalsa bailo fanga umai 825 on the beat Yamanuia, le kirisi masinei Fia, watatu waulia, Christmas manuia Fantasy loa ina, mafamana tuina Le saifu mai, ole
Falava Samoa o a usina o ele mo tino pe fa mo monga mo mia mo fatino ino lo restala ia awe te pole e mo so soani mo oe a tele ia tova mai fatino lo restala siaki mo po wa atoa o be pa fa maunia mo o se fa mauningo tangata no umoni o Samoa pe o le pe pa fa na tu si falawo lo o angapia po se tu si fa maunia e fa ilo ai o oe o le sitsini Samoa Lua, Filifili po fele anga va te whaongaina. A wha pe o oe o le matai, e mawhai ona restala i le nuu o lo e no fo mauai, po o le nuu o lo wha pe ona e matai ai. Ai a wha pe e le eso matai, ua na o le nuu o e no fo mauai mo le ono masina pe sili atu e mawhai ona e restala ai. A e fia restala i lo swafa matai, e ma o mia lo pepa matai aloa ia. A e fia restala i le nuu no fo mau, e mawhai ona wha mau ni ai vaenga nei. Tasi, lai sene aveta avale. Lua, pepa lisi po le pepa le whanua whaatau. Tolu, pili al vai po le pili al moli. Po se pepa tui unga mo na whailunga ina. E mawhai fo iona e susu watu I whale restalo lo o anga I atu I tua. O lo Iesu I li ima tamaitai o le nunu. E mawhai ona wha maonia lo unu fo mau. Monisi whamatalanga wala au mai I le laina vili fua valu o valu bono valu solu. Pea siasi mai fo I le tata o ofisa o lo o moli nuu.
Tracy Sable tonight on EWTN News Nightly. Proposal for peace. Prime Minister Netanyahu weighs in on a possible ceasefire with Hezbollah amid another round of Israeli airstrikes in central Beirut. Watch your step. Why Pope Francis is speaking out against the use of the anti-personnel landmines recently approved by the Biden administration for use by Ukraine. Weeks of honor. We talked to Deacon Harold Burke-Sivers on the significance and tradition behind Black Catholic History Month. Plus, highly decorated. Learn all about this year's White House Christmas tree. These stories and more tonight. From EWTN, the Global Catholic Network, this is EWTN News Nightly. Thank you for being with us on the Feast of St. Lawrence of Port Maurice. Our top story tonight, we begin in the Middle East, where Israel's Secretary Cabinet has voted in favor of a ceasefire deal with Hezbollah militants in Lebanon. The duration of the ceasefire depends on what will happen in Lebanon. In full understanding with the United States, we maintain full military freedom of action. If Hezbollah violates the agreement and tries to arm itself, we will attack. If it tries to renew terrorist infrastructure near the border, we will attack. Netanyahu added the deal would further isolate Hamas in Gaza and would allow Israel to turn its focus to Iran. In the hours leading up to the cabinet meeting, Israel stepped up its bombardment of Lebanon, killing dozens of people. President Joe Biden also weighed in on the ceasefire. I directed my team to work with the governments of Israel and Lebanon to forge a ceasefire, to bring a conflict between Israel and Hezbollah to a close. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. Will end. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. And the reaction to the ceasefire agreement coming from Capitol Hill from the senior Jewish lawmaker in Congress. Senate Majority Leader Chuck Schumer put out a statement saying, in part, quote, "This is a good deal for Israel and the region that will ensure Israelis can return to their homes in the north and protects Israel's security against Iranian-backed terrorist group Hezbollah." Well, earlier in the day, the European Union's top diplomat said there were no excuses for Israel to refuse to implement a ceasefire with Hezbollah. The outgoing EU policy chief said all of Israel's concerns had been addressed in the deal. He also warned that if the ceasefire was not implemented, Lebanon would fall apart. And joining us now to talk more about the latest developments is Ambassador Jim Jeffrey, former ambassador to Turkey and chair of the Mideast Department at the Wilson Center. Mr. Ambassador, good to be with you today. A lot to unpack here, but first, your thoughts on the deal that was reached today. Thank you, Tracy. First of all, this is a huge step forward for a new, more stable, secure Middle East. Second, this has only been made possible because of a dramatic Israeli military success, primarily defeating Hezbollah, but also the overall Israeli campaign since it was struck so terribly on the 7th of October over a year ago. This agreement is essentially a reinforcement of the original agreement from 2006, which I was involved in up in the UN, Resolution 1701, that was supposed to bring peace to southern Lebanon by having the Hezbollah terrorist faction supported by Iran withdraw north of the Litani River. They never did. This time, they are under real pressure to do so. They have agreed to do so, and Israel will have the right to respond if they do not. Well, President Biden, as you know, said today the deal was, quote, designed to be a permanent cessation of hostilities. Yet, as we know, this is only a temporary ceasefire. That said, do you think there is a chance that Hezbollah could violate the ceasefire? There is a chance, but I want to look on the more positive side. There's also a chance that this temporary ceasefire can last. The Korean temporary ceasefire from 1953 is still in effect over 70 years later. So I'm pretty optimistic that this can, because we know that the Israeli people, after what they went through, will never again allow terrorists on their border. Two, we also know, we have seen this dramatically, they have the military capability to defeat, with United States support, anyone in the region. Yeah, and I think a lot of people are wondering this, Mr. Ambassador, why do you think Israel launched one last strike when they knew that a ceasefire deal was in the works? What do you think was the strategy there? My first ceasefire in Vietnam,
in 1973, 20 minutes before the ceasefire began, the Viet Cong was shelling the hell out of us. This is what happens in war. Yeah, and I know the ceasefire only applies to Israel and Hezbollah and not the fighting between Israel and Hamas. However, could this signal a potential ceasefire between Israel and Hamas down the road? Absolutely. Remember, this is all one campaign. And it's only one chapter in a campaign that Iran and its proxies began 20 years ago, marching through states like Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, and the Gaza, where Hezbollah took over in 2007. And having defeated one of the axis of evil, if you could call them, Hezbollah, this means Hamas is ever more isolated because Israel has essentially defeated Iran in the missile exchanges we saw last month. So Israel has achieved most of its military objectives in Gaza. The human suffering is terrible. And I think we are going to see rapid movement, or at least I hope, towards a ceasefire there as well. This is great news, not just for the people of Lebanon, but for the people of Gaza, and most of all for the Israeli people and the people of the region. Yeah, absolutely. And bigger picture here, what does this mean overall for the Middle East? What it means is that the counteroffensive against Iran, we saw this in the last administration, or rather the Trump administration, the last administration still, with the Abraham Accords between Israel and many Arab states. Then the very powerful President Biden's support for Israel in its campaign against Hamas, against Hezbollah, against Iran. And now this is opening the door for President Trump and his people, who are very focused on this and hoping to build on it and to move in and to solidify what seems to be a real movement towards peace. Ambassador Jeffrey, thank you so much, sir, for your time. We really appreciate it. Thank you very much. Pope Francis is speaking out against the use of anti-personnel landmines just days after the Biden administration approved their use by Ukraine. In a message to a conference in Cambodia on the use of landmines, the Holy Father says their existence is a sign of a failure to live in unity with one another. The U.S. recently approved Ukraine's use of anti-personnel mines in Russia. The international community has long condemned the weapons, saying they endanger innocent civilians. President-elect Donald Trump does not take office until next year, but some of his policy proposals are already making waves. He threatens to impose tariffs on China, Mexico, and Canada. The move is already facing pushback and could affect the prices that you pay. President-elect Donald Trump broke the news on Truth Social, writing, "As one of my many first executive orders, I will sign all necessary documents to charge Mexico and Canada a 25% tariff on all products coming into the United States and its ridiculous open borders. This tariff will remain in effect until such time as drugs, in particular fentanyl, and all illegal aliens stop this invasion of our country." A former Trump communications director calls it a pro-Americans and pro-jobs stance. I think this is a warning shot. I love that all gas, no brakes. I think the American people voted for that, and that's what they're going to get right out of the gates with Donald Trump. But one lawmaker warns the tariffs could lead to higher prices for American consumers. I think the reaction is going to be hugely negative, and I think he's going to have to live with those consequences and be held accountable. The president of Mexico is already threatening to retaliate. She says each American tariff would be followed by one from Mexico, putting businesses on both sides of the border at risk. Trump also singled out China, saying the country never followed through on its promise to curb the flow of drugs. He writes, "Until such time as they stop, we will be charging China an additional 10% tariff." China did not immediately respond, except to say, "We have an open attitude toward dialogue and communication." But Ian Bremmer, who follows these issues, says China is deeply concerned about the impact more tariffs would have on its economy. You're going to see offers from these countries. Why wouldn't Trump, in the weeks before he's president, throw that out? When they have an opportunity before he's president to say, no, please, here's what we'll do for you. I think he's smoking them out a little bit. While Texas is quickly becoming the blueprint for how incoming Trump officials expect to address security issues at the U.S. border. Today, incoming border czar Catholic Tom Homan went to Texas with Republican Governor Greg Abbott to assess the situation firsthand.
You can't have strong national security if you don't have border security. We didn't know who's coming in, what's coming in, where's coming in, why it's coming, all those questions. The two served meals to Texas National Guard soldiers and Texas Department of Public Safety troopers. They began the day in Eagle Pass, an important border town for the state's Operation Lone Star program, which deals with illegal immigration and drug trafficking along the U.S.-Mexico border. All right, turning now to Wall Street, where U.S. stocks are nearing their record highs again today. In afternoon trading, the S&P 500 rose more than 34 points. It is on track to surpass its all-time high from a couple of weeks ago. The Dow finished up 123 points. This continues a recent surge on the stock market amid excitement over Donald Trump's choice of Scott Bessent as Treasury Secretary. Many hope the hedge fund manager can help the new administration lower the deficit and improve the economy. Well, the Halls of Congress are starting to see some new faces. The current session ends in a few weeks, but members of the 119th Congress are already gearing up for January 3rd, when they will officially be sworn in. The House will have over 60 new members who are now learning the ropes. Capitol Hill correspondent Eric Rosales joins us now with that story. Eric. Well, it's great to be with you, Tracy. It's a rite of passage that happens every 2 years, and new member orientation is a lot like the first day of high school or even college. Dozens of new House lawmakers are learning how to navigate the Capitol and budget their time. They've been in a 2-week crash course, from everything on how to write a bill to hiring staff to even filling out travel expenses, not to mention picking their offices. New lawmakers tell me it's a lot to take in. I think there is a certain amount of concern about making sure I'm staying connected with the people who elected me. At the same time, I'm thousands of miles away, and I think that's going to be a real focus for us in the first few months. It's very exciting. It's a huge honor, and it's starting to feel real to me. Some are already talking about issues that they want to work on, like abortion. I've always been pro-life. I do believe the exceptions need to be in place there, and so we trying to find a way to. The problem with this issue so much is that you got people yelling on this side and yelling on that side. When I was Under Secretary of Defense, we put in the reproductive health care policy. We allowed women to get contraceptives at our military treatment facilities on a walk-in basis. Others say they're aiming for specific committee assignments. I'm trying to get on the Appropriations Committee. I'm told as a freshman that's not possible, but you miss all the shots you don't take, right? But I know that'd be really important to my area in Northern Virginia. House Speaker Mike Johnson is praising the new Republican class. Over 30 currently, as several races wait to be called. I'm really proud of this group. They have an extraordinary set of skills and expertise they bring to the table and life experiences. Pound for pound, I think it's one of the strongest classes maybe that's ever come in for our party. New House members ended their 2-week orientation with a class photo on the House steps. On the other side of the Capitol, 10 new lawmakers will join the Senate, including 4 Republicans, giving them control of the chamber. Excited to be here. Glad that I've been invited to the orientation, and excited to get to work for bringing about the change that the people of our great Commonwealth of Pennsylvania have demanded, and excited to get to work. Well, Congress returns Monday for what amounts to be a 3-week sprint to the end of the session. Most pressing issues: fund the government past December 20th, raise the debt ceiling, pass a National Defense Authorization Act, disaster relief, and extend farm programs. A lot to do to get done before lawmakers come back. And actually, they're supposed to do an omnibus bill that possibly is going to be voted on just before Christmas. But I'll have the latest from Capitol Hill. Tracy, I'll continue to follow it all. We know you will. Thank you so much, Eric, and congratulations to them. Welcome to Washington. We have a lot more still to come here on EWTN News Nightly. November, as we know, was primarily known for Thanksgiving, but there's something else it's known for in the Catholic world. Coming up, we discuss the beginnings and importance of Black Catholic History Month. Plus, the White House has its new Christmas tree, and we'll talk to the farmers who provided it and why they say it is a sign of resilience. Welcome back.
Arizona officials have certified the state's election results, including a measure expanding access to abortion. The new measure expands abortion access from 15 weeks to the point of fetal viability, also known as the time in which a baby can live outside the womb. The state still has other measures on the books regulating abortion access, which are expected to be challenged. Legal challenges to the new amendment are expected within days. And in Missouri, a judge says the state's ban on transgender surgeries and treatments for minors can remain in place. The Save Adolescents from Experimentation Act was signed into law last year. Next week, the Supreme Court is expected to take up a similar case out of Tennessee. Well, the month of November is known for many things, and here in the United States, it is also Black Catholic History Month. The initiative began back in 1990 to celebrate the long tradition and proud history of Black Catholics. Two major dates fall in this month, including the feast of St. Martin de Porres on November 3rd. Born in Peru, he is the patron saint of mixed-race people and those seeking racial harmony. The other important date is the birthday of St. Augustine of Hippo, which tradition holds took place on November 13th. And for more, we turn now to Deacon Harold Burke-Sivers, author and host of Beacon of Truth on EWTN Radio. Deacon Harold, always great to have you back on this show. So tell us a little bit more about Black Catholic History Month. Yeah, so this is a wonderful celebration where we recognize the accomplishments and achievements of Black Catholics who, for many years, whose voices and accomplishments and achievements were not recognized in the life of the church. So this is a wonderful opportunity to take a pause and say, hey, look, let's take a look and reflect on how people of different cultural diversity and backgrounds have contributed to the vibrancy and the dynamism of the church in the United States. Yeah, I want to look at those two important feast days in November. As we mentioned, one is dedicated to St. Martin de Porres. Tell us a little bit more about his life and his relation to Black Catholics. Yeah, so St. Martin de Porres was born in Peru. He was born poor and he was Black. And so he wanted to enter religious life. And so he entered the Dominicans. But again, the Dominicans have some issues with his color. So he was kind of more like an oblate. And he was kind of the doorkeeper. So when people came to the monastery, he would be the first one that they would greet. He also had training as a nurse, if you will. He would help people that had different ailments and things like that. And he also was known for his spiritual direction and his ability to bilocate. There were many times where people said, yeah, I was speaking with Martin over here. I said, oh, wait a minute. No, he was with me over here. You know, so he had this incredible, beautiful humility. He had such a beautiful soul and a life of service and a commitment and dedication to Jesus and the Catholic faith. So he's a wonderful witness that even in the midst of adversity and struggle, he was able to overcome that so that God's will and God's work can be done. Yeah, and another thing I want to talk about, a really important part of history about Black Catholics, is this group called the Saintly Six. Tell us more about them. Yeah, so we're talking about the servant of God, Julia Greeley, servant of God, Mother Mary Elizabeth Lang, and servant of God, Sister Thea Bowman, and Venerable Father Augustus Tolton, and servant of God, Mother Henriette DeLille, and finally, Venerable Pierre Toussaint. These are six individuals that are on the road, different levels right now on the road to canonization. They were incredible. And what I love about these six, most of them lived, except for Thea Bowman, lived during the 19th century, in the early 19th to late 19th century. This is the time of slavery and Jim Crow. But yet they were to overcome the obstacles and the block, even within the church herself. Like Henriette DeLille founded a religious order because they wouldn't allow, the religious orders wouldn't allow a Black woman to become a sister. So she started her own order. You know, Venerable Pierre Toussaint was a hairstylist and used his money to set up a ministry for the poor. You know, so they were overcome. They didn't have a victim mentality. Instead, they said, look, we have these challenges, but we're going to overcome these challenges to make sure that God's work and will is going to be done despite the obstacles that we face. There's such a tremendous inspiration, not just to Black Catholics, but to every Catholic who wants to serve God with their whole heart, soul, mind, and strength. Absolutely. Such wonderful examples for us all. Before I let you go,
Do you have any reflections for us on Black Catholic History Month? Yes, I hope that we take the time to really reflect deeply on the contributions of Black Catholics. And, I'm going to be honest, Tracy, my goal is that we get to a point in the life of the church where we won't have to celebrate Black Catholic History Month, because the idea of Black Catholics and all Catholics, whether they're Native American or Asian or Hispanic, that the contributions of people of color will be so woven into the fabric of our thinking as Catholics that we won't need to celebrate individual cultural months. It's just part of the whole part and parcel of what it means to be a Catholic in the United States. Yeah, I love that. And that is really important. And hopefully that day comes soon. Deacon Harold, great to be with you. Thank you so much, and God bless you. Thank you so much for having me. Up next on EWTN News Nightly, as we approach the Christmas season, the story behind this year's White House Christmas tree, and you will not want to miss it. Officially welcomed its 18-foot tall Christmas tree. Remember, First Lady Jill Biden received it yesterday right outside the Executive Mansion. The tree comes from Newland, North Carolina. And joining us now is Sam Carter, whose family owns the farm on which the tree grew. Sam, welcome. This is very exciting. So tell us, how did this come to be? Well, thank you for having me. And it's a long process. A couple of things. We compete on a local level to get the opportunity to compete on a national level, and that takes about 2 years. And then at the national level, there are 2 rounds of judging, and you compete with about 7 other categories of trees, as many as 30. And so it's not an easy process to be selected to provide the tree to the White House. We use a tree you submit a tree of about 8 feet for the competition, but then when you get selected to go to the White House, you have to offer up about 6 trees that are 20 feet, about 20 feet tall, that they can select from. So it's not an easy process at all. And finally, not to belittle it, but the tree that's 20 feet tall is probably 25 years old. So you don't even think about when you plant that tree 25 years ago that it might be in the White House. And I'm hoping you're showing a picture of it, and the fact that we nicknamed this tree Tremendous because it represents what we're expecting, what we've experienced in the mountains of North Carolina during this terrible flooding and disaster we had from Hurricane Helene. Yeah, we've been following that. And tell us what that means to you, your community, all that has gone through, and a tree from your farm, from your area, has been chosen to be in the White House. Talk to us about that. When you ask me that question, I still get chill bumps. Telling you that our farm did not receive horrific damage. We received enough, but some farms lost homes and families, and they lost trees to market, and they lost other crops that they were growing, and some will never recover. And but what gives me chill bumps is the outpouring of goodwill from other people, other states around the country that sent in supplies. People came in and gave their time for people they didn't know to cut trees off their home and re-roof their houses, and get mud out of their basements, and just all those things that have to happen for recovery. And we want this tree not to represent partners, but we want it to represent all the people in western North Carolina that have recovering from this flood. And we want it to represent all the good things of life that we've experienced, the generosity and faith, hope, love and family and joy. That's what we want this tree to represent. Yeah, as I can hear even in the gratitude in your voice too when you express all of that. Sam, before I let you go,